Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and morning guys. Alright, so chapter number 10, carboxylic acid and its derivative. Alright, so we go to the next slide. Okay, chapter number 10. Okay, carboxylic acid. Okay, so yang ni pada carboxylic acid, dia akan ada nomenclature, IUPAC and common names, and cyclic carboxylic acid. And then kita boleh tengok situ untuk lecture yang ni, saya akan bicarakan mengenai nomenclature je, yang physical properties, boiling point, solubility, acidity, preparation and chemical properties itu di lecture yang lain. Alright, IUPAC and common name, and cyclic carboxylic acid. R, single bond C, double bond towards oxygen, and single bond to OH. So yang ni I biasa panggil dia sebagai RCOO. Alright. So learning outcome, at the end of the lesson, you all should be able to 10.1 write the general formula of carboxylic acid. 10.2a, draw the structure and name the carboxyl compounds according to IUPAC and nomenclature. And then the parent chain is equal to carbon 10 and lower lah, carbon 10 dan ke bawah lah, perlu tahulah macam biasa. Right, and then give common names which parent chain equal to carbon 5 and lower, carbon 5 dan ke bawah lah, untuk common names. Okay, so dia ada dua sini lah, IUPAC dengan common names lah. Okay, okay, yang ni saya tak akan bicarakan dalam saya punya lecture, hanya 10.1 dan juga 10.2 sahaja. Okay, so go through. Okay, alright. So general formula itu adalah untuk keadaan straight chain ataupun dalam bentuk aliphatic, RCOOH ataupun RCO2H itu, ataupun biasa yang ini I panggil dia sebagai RCOO, carboxylic acid as the class of compound, and then dia punya functional group adalah carboxyl lah, right? Okay, ataupun dia boleh juga kita attachkan COOH ni kepada aromatic compound, that one. So AR2 merujuk kepada benzene ring lah, right? C6H6, okay, dalam bentuk benzene, aromatic compound, right? And then okay, so R, ya, R ni boleh jadi alkyl, aryl ataupun hydrogen je. Okay, IUPAC nomenclature, nama dia seperti mana yang you all dah belajar tajuk hidrokarbon sebelum ini, karbon double bond, hydroxyl, haloalkane, karbon alkane, right? Yang tu dia ada dia punya cara lah untuk kita beri nama IUPAC, right? So find the parent, yang ini kena carilah parent dia. So apa dia punya parent tu? The parent compound or chain must have the carboxyl carbon in the chain lah. And then parent compound should have the longest carbon atom. Macam biasa, carbon tu mesti yang terpanjang. Okay, itu kena pastikan lah, baru you boleh cari dia punya parent. Sorry guys. Alright, and then number the parent. Ini start with carboxyl carbon. The carboxyl carbon will always be carbon number 1.
dia apa nama carboxyl group ni biasanya berada di karbon-karbon ujung lah. And then name the parent. Okay, name the compound as you normally would in alkane, then drop the E ending N, replace it with OIC acid, oic acid. Alright, so macam contoh ethane, so ethanoic acid. Okay, ataupun butane, so dia akan jadilah butanoic acid. Dia macam tu. So yang E belakang tu kita tukarkan dia kepada OIC acid. Alright, and then okay, kita pergi pada dia punya example. Example number 1, count the parents carbon. Okay, so berapa carbon ada kat sini ni? Adanya kejap tu dia dah number dah. 1, 2, 3, 4 dan 5. So ada 5 carbon. 5 carbon, and then kita letaklah nombor 1 pada carbon yang attachnya carboxyl group lah. Okay, that one COH tu, carboxylic acid tu kelas compound dia lah. Alright, so dah dapat detect dia punya numbering, and then dia punya okay, kita akan letaklah name the parent lah. So dia ada 5 carbon kan, so dia akan nama dia adalah pentanoic acid lah. And then kita tengok ada tak dia punya anak, ataupun yalah kalau dah ada parent mesti ada anak dia kan. I lebih suka panggil dia anak pasal parent, right? Parent anak lah. Right, so dalam istilah chemistry ni kita panggil dia substituent groups lah. So situ dia ada 2. Mana single bond yang tu? Dia ada single bond tu Alright, that one. Alright, so substituent methyl dia ada 2, methyl dimethyl tu berada di position carbon yang kedua dan juga carbon yang keempat. So dia punya nama pentanoic acid adalah mother dia ataupun dia punya parent dia tu, and then dia punya substituent adalah ataupun anak dia adalah 2. Kena betul-betul lah tulis ni 2 dia ada 2 2,4 dash dash tu wajib lah, dash dimethyl pentanoic acid. Alright, okay faham jelas. Kalau tak faham, you boleh komen dalam YouTube channel chemistry, unit chemistry KMPH ni. Kalau tak faham lah, insyaAllah akan ada admin yang akan menjawab persoalanan untuk masalah yang timbul. Okey dia bukan saja untuk chapter ni chapter yang lain. Kalau ada masalah tolong komen je. Komen je masalah tu. Nanti adalah admin yang akan menjawabnya insyaAllah. Alright guys. Yang tu apa pula bawah tu? Okay, methyl. Oh, dia ada 2 functional group kalau you perasan dia ada carboxyl group dan juga carbon-carbon double bond. Alright, so yang mana priority of course lah carboxylic acid lah. Carboxylic acid. Sekejap nak cari pen. Mana pen? This one lah. Alright. Okay, so sini dia 2. Okay, thank you. Okay, itu carboxyl group, and then satu lagi this one carbon-carbon double bond, right? Okay, so numbering of course lah priority pada sini lah 1, 2 there, 3, 4 and 5. 5 here, 6 there. Alright, and then this one is anak dia substituent, so dia ada 6 carbon, and then pada carbon yang ketiga ni, yang 3 ni adanya carbon-carbon double bond. So mother dia ni kita boleh nyatakan lah 3 merujuk kepada ni. Mana? Okay, sorry. Mana madam? Mana madam? Okay, alright. So tulis. Okay, so 3 merujuk kepada carbon-carbon double bond position dia tu. So 3 hexene. Biasanya hexene
hexanoic acid, right? Disebabkan oleh kewujudan karbon-karbon double bond tu, position 3 adalah adanya karbon-karbon double bond. Okay, so 3 hexanoic acid, itu parent dia lah. And then at position carbon number 5, this one 5, so ada methane, so 5 methyl lah, 5 methyl, boleh lah, 5 methyl dash 3 hexanoic acid. Okay, alright. Okay. Oh, kalau tadi dia ada 2 functional group, this one ada 2 carboxyl group that attached, right? If 2 carboxyl group are present, the compound will be named as alkane dioxide acid. Okay, perkataan dio, di ni, di merujuk kepada 2 carboxyl group lah, right? Kalau trioxide, so 3 lah kan. Alright, so example, ethane dioxide acid ataupun propane dioxide acid, dan sebagainya lah. Alright guys, so sini dia ada bagi nama tak ni? So sini dia ada berapa karbon ni? 1, oh terus bagi nama. Sekejap kita tengok karbon berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5 apa? 5 pentane kan? Okay, pentane. And then because carbon number 1, carbon number 5 adanya carboxyl group, so kita terus panggil lah, ada 2 kan, so pentane dioxide acid. Alright, and then yang bawah dia so yang bawah dia ni hexane dioxide acid. Ini berapa karbon ni? 1, 2, hexane 6 kan, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 karbon. So 6 karbon hexane dioxide maknanya carbon 6 and carbon 1 ni ada 2 carboxyl group, so kita panggil lah hexane dioxide acid as the mother. And then at carbon number 3 there is 1 substituent kan, anak dia kan, so 3 methyl hexane dioxide acid. Alright, and then bawah tu yang C, oh ini apa nama, sistran isomer. Okay, so kita tengok mana punya madam. Sekejap so okay, wait, you all dah hafal dah 16 functional group. 16 functional group tu senang je nak hafal tu, right? And then dia punya mind map tu ya wajib hafal lah mind map, right? Mind map macam contoh, tak silap I, dalam carbon double bond ada 12 reaction lah, wajib hafal. And then dalam apa nama haloalkane, halogen, dia ada lebih kurang 14, tak silap I, 14 reaction perlu hafal. Dalam benzene ring aromatic compound ada 4. And then kalau tak silap I, mekanisme semuanya wajib dihafal 10 mekanisme. Okey ya. Jadi normally dalam final exam dia akan tanya 2, tak silap I lah ni dia akan tanya 2 mekanisme. Alright. So yang okey, yang last tu trans tu pasal ini kan. So trans dia lawan trans 3, okey, so carbon number 1 mana dia punya tu? Okey, tak apalah, start sini 1, carbon 2, carbon 3, carbon 3 kan. So 3 situ, 3 hexene, hexane dioxide, so ada 3, okey, 4, 5, 6, so 6 hexene lah. And then dia ada carbon double bond tu pada carbon yang ketiga, so 3 hexene dioxide acid. And then kedudukannya ni adalah isomer sistran, right? And then ini adalah trans, so kita kena letak lah trans dash 3 dash hexane dioxide acid. Alright, okay, and then
Okay, when R is is an aryl group, the parent name is, okay, so apabila dalam benzene dia adanya COOH ataupun the carboxyl attached to the benzene, kita akan kenali dia sebagai benzoic acid. Alright, macam contoh yang tu. So mana pensel? Alright. So numbering you dalam benzene, saya rasa dah belajar cara untuk numbering, right? So priority kepada carboxyl, putihlah number 1, karbon 1 situ, karbon 2, karbon 3, karbon 4, okey, karbon 5, karbon 6. Alright. So sini karbon nombor 1 tu adanya carboxyl group. Alright. So ini adalah mother dia lah. Semuanya mother dia. So mother ni benzoic acid, and then add carbon 4 attachnya Cl, right? So kita panggil lah 4-chloro benzoic acid. Alright, and then that one, right? So position you kat sini untuk apa nama ni, aromatic compound ni you kena letak numbering maknanya untuk priority, this one is your mother. So mother situ tu benzoic acid lah, right? And then placing your number 1 there. So kena dekat lah number 2, carbon number 2, right? Carbon number 2 attachnya methyl, so 2-methyl benzoic acid. Alright, senang je, right? Okay, and then this one, an aromatic, okay, dicarboxylic acid. Alright, so sini kita tengok position dia. Okay, guna pensel. Okay, position sini, position number 1 dekat carbon number 2, carbon number 3. Okay, 4, 5 and 6. So at carbon number 1, at carbon number 3 adanya carboxyl group, right? So nama dia, tak nampak nampak. So okay tu. So dia punya tu at carbon number 1 and carbon number 3 adanya carboxyl. So 1,3 dash benzene dicarboxylic acid. Okay, and then yang seterusnya, okay, so numbering dia apa-apa pun you kena letak nombor untuk aromatic compound ni. So number 1 tu paling dekat lah. So iso ni, isopropyl ni dekat yang mana? Yang sini ataupun yang sini? Carboxyl dia yang sini kan. So sini 1 lah. So 2, 3, 4. Okay, 5 and 6. So dia punya tu parent nama dia 1,4 benzene dicarboxylic acid. Okay, itu parent lah, 1,4, right? 1,4, right? 1 here, 4 there. Alright, 1,4 benzene dicarboxylic acid. And then at carbon number 2 there is attach anak dia, substituent dia, 2-isopropyl. Okay, and then yang ni naming cyclic carboxylic acid. Okay, a cyclic carboxylic acid is named as cycloalkane carboxylic acid. The carbon atom which is attached to carboxyl group is number as C1. Of course lah, C1 lah. Priority kepada dia lah. Alright, so untuk yang pertama tu ada bentuk cyclic, ada 5 carbon, right? So cyclopentane carboxylic acid. And then yang contoh yang kedua tu, okay, carbon number 1. So situ number 1 lah. And then anak carbon apa tak bagi. Okay, 1 over there, 2 lah sini kan. 2, 3 and 4 lah. Dia pastikan kecil lah. 5 and 6. So 1 mother dulu, apa-apa tengok dia punya parent dulu. I biasa sebut mother, right? Tapi dalam itu tu dia sebut sebagai parent lah. Okay, so ada berapa tadi? Ada 6 kan? So 6 tu cyclohexane lah. Cyclohexane carboxylic acid.
and then attachnya add carbon number 2 and carbon number 4, adanya substituent bromo and then methyl. Alphabet lah macam biasalah, alphabet lah. Siapa dulu, B ke M? B dululah. So B tu 4 lah. Right, 4 bromo. Okay, 4 dash bromo 4 dash bromo dash. Okay, mana methyl? Okay, number 2. Alright, so 2 methyl. Okay, so parent dah tahu dah, cyclohexane carboxylic acid. Alright, senang je nama. Alright, and then a cyclic dicarboxylic acid name acid is named as 1X dash cycloalkane dicarboxylic acid. So yang A, 1 2 okay, 1 and then 2. Okay, 1 2 cyclohexane dicarboxylic acid. Di tu merujuk pada 2 carboxyl group lah, attach dalam cyclic tu, right? And then yang kedua, okay, so numbering, dia kena pandai number lah. So mana yang paling dekat, kita nak pusing dekat. 1 sini, 2 sini, 3. Ni carbon Ni numbering untuk carbon 5, 6. Alright, ada 6. So 6 tu merujuk kepada bentuk cyclic. So cyclohexane dicarboxylic acid lah. Pastikanlah carboxyl tu letak numbering 1 situ, priority kepada carboxyl group. Okay, 1 2. Okay, dekat 1 2 and then 3 4 adanya substituent, that is chloro. So 4 dash chloro dash 1 2 cyclohexane dicarboxylic acid. Okay, dicarboxylic acid. Alright, and then next slide. When a compound contain a carboxyl group and other functional group, the priority is given to the carboxylic acid as the parent name. Tadi ada contoh tadi kan, contoh awal tadi. Antara carboxyl dengan carbon-carbon double bond, which one is the priority? Of course lah, major, dia punya itulah, dia punya priority jatuh kepada carboxyl group lah. Okay, so number 1, okay, A. Okay, so kita tengok. Okay, so number 1 here. So number 2 lah, kita ambil yang dekat lah, jangan pergi pusing jauh pula. So 3 over there. Okay, 4, 5 dan 6. Alright, so carboxyl dia ada berapa ni? Ada 6. Ada 6. So ada carbon-carbon double bond, add carbon number 2. Alright, so 2 cyclohexene. Tengok ENE. ENE merujuk pada carbon-carbon double bond lah. Okay, and then the position of the carbon-carbon double bond is at carbon number 2. So 2 cyclohexene, ENE hexene carboxylic acid, and then dia ada satu lagi substitute at carbon number 3, that is methyl, right? So 3 methyl cyclohexene carboxylic acid. Alright, and then padam jap. Alright, okay. Okay, yang B. Okay, so 4 hydroxy. Maknanya hydroxy itu berada di karbon yang keempat. So priority pada carboxyl. So 2, karbon 3, karbon 4, karbon 5, karbon 6. Okay, so karbon 4 adanya hydroxy. So 4 hydroxy, parent dia ada 6 karbon kan, cyclohexane lah. Cyclohexane carboxylic acid. Alright, so 4 hydroxy cyclohexane carboxylic acid. Alright, and then so untuk common name yang tadi, IUPAC nomenclature lah. Tolong fahamlah betul-betul perihal IUPAC nomenclature tu. Okay, and then common name for carboxylic acid. So sini carbon 1 anti carbon 5 je, 5 je. So common name macam contoh untuk yang carbon yang pertama, methanoic acid, juga dikenali sebagai formic acid. Itu common name je, nama biasa kita guna juga. And then boleh tengoklah dia punya general formula dengan dia punya uses, okay, insect sting. Alright, ataupun kat mana kita boleh jumpa dia ni, right, insect sting. Alright, acetic acid dia punya IUPAC nomenclature adalah ethanoic acid.
So common name nama biasanya adalah acetic acid. Okay, so ni adalah dia punya molecular formula lah, dia punya apa nama structure dia lah. Di mana ni, di apa ni, vinegar, right? Propionic acid, propionic acid. So ini structure dia. And then ini uses ataupun common location dia lah, uses for store grain. Alright, and then butanoic acid, dia punya common names butyric acid. Okay, so ini dia punya molecular formula ataupun dia punya structure dekat butter, rancid butter. Alright, and then pentanoic acid juga dikenali sebagai valeric acid. So common name ni perlu tahulah. Kalau dia sebut sebagai formic acid, itu merujuk pada metanoic acid lah. Kalau merujuk pada valeric acid, itu merujuk kepada pentanoic acid. So ini molecular formula, dan ini adalah uses ataupun common location dia kat mana, Valerian. Alright, and then okay. Ini adalah example untuk latihan terhadap penamaan lah. Okay, so example number 1, give the IUPAC name for each of the compound. So that one, okay, 4,5 dimethyl hexanoic acid. Alright, itu sebutan tapi dalam penulisan pastikan ada koma dengan dash. Alright, 4,5 dah betul ke ni? Tengok dulu berapa carbon ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul lah, hexanoic acid. And then priority, kena tulis sikit lah. Okay, so carbon number 1 here, carbon number 2, carbon number 3, 4, 5 and 6. Alright, substituent anak-anak. So add carbon number 4 and carbon number 5. Betul. So for 5 dimethyl hexanoic acid. Alright, correct. And then yang ni numbering, number lah, dia priority pada carboxyl lah. Carbon number 1, carbon number 2. So add carbon number 2 adanya bromo. So bromo ethanoic acid. Alright. So yang C, tengok priority. Mana priority? Nak pusing kat mana ni? Is it, kenapa sini? Okey lah, carbon atas dia lari sikit tu. Carbon number 1, dan sepatutnya attach pada carbon Carbon number 1, I rasa sini kot dia punya tu lower sikit. Dia punya numbering 3, 4 and carbon 5 there, carbon 6. So 6, so adalah bentuk cyclic. So cyclohexane carboxylic acid. Itu mother dia. And then substituent ada 1, 2 dan 3. Add carbon number 2, carbon number 5, carbon number 5. So ada 3, it means try. So 2,5,5 trimethyl cyclohexane carboxylic acid. Alright. Okay, faham Tak faham, komen je kat bawah. Okay. Okay, this one. Okay, sorry guys. Okay, this one di mana rantai panjang dia tu? Tengok. Okay. Nonanoic acid. So nonanoic tu 9 lah. Jom kita tengok kat mana dia punya ni. Ini kan. Coba tengok. Tak apalah. Okay. So ambil saja dia punya tu, dia adanya 9 nonanoic acid, and then add carbon number 6 and 8 adanya methyl. So dimethyl. Dimethyl. And then add carbon number 4, that is isopropyl. So ada situ 3 substituent lah. Nampak ke ni? Ni panjang ni. Itu mother dia tu. Itu mother dia tu.
Right, itu mother dia tu. Okay, itu mother dia. Alright. And then yang kedua, yang ke E tu 3 pakai auto metapara pula sini. Okay, so 1 2 3. Okay, so benzoic acid as the mother, and then 3 hydroxy. So 3 hydroxy benzoic acid, ataupun tak nak guna 3, boleh tak M. M merujuk kepada 1 3, right? 1 3. Kalau 1 2 O auto. Kalau 1 4 P para. So kalau dia 1 3, kita panggil dia M dash hydroxy benzoic acid. Ataupun kalau position OH tu at carbon number 2, so kita boleh letak O lah, O dash hydroxy benzoic acid. Ataupun kalau position of the OH tu berada di carbon yang keempat, carbon 4, this one, right? Carbon 4, so 1 4 1 4 1 carboxyl 4 hydroxy. So 1 4 maknanya P lah, P hydroxy benzoic acid. Maknanya jawapan untuk yang ni adalah M lah. M menuju pada 1 3. Alright. And then that one. So as usual, numbering 1 2 3 4 5 and 6. So ada 6 carbon lah. Okay, hexane, so 3. Oh, yang ni dah tadi kan, example yang atas tadi tu. Dia apa, dia berada. Okay, dah terang tadi ni, tak apalah. So carbon number 3 adanya carbon-carbon double bond. So 3 hexane, E and E. Hexane, hexane. E hexane, not hexane. Okay, jap dah betul dah tu. So hexanoic acid, 3 hexanoic acid, and then carbon number 4, carbon number 4 attachnya 1 metil. So 4 metil 3 hexanoic acid. Alright, itu dah settle lah untuk IOPAC dan juga common name. Alright, so settle lah untuk 10.1 and also 10.2. I hope you all understand the IOPAC nomenclature for the carboxyl group and also for the common names for the carboxyl group also, right? Okay, so all the best guys. Wish you luck in your PSPM 2 nanti, PSPM 2. All the best, buatlah yang terbaik. Okay, so I tamat kat sini. Okay guys, bye bye. Assalamualaikum.